یہ ہے وقت میڈیا اور آپ دیکھیں گے ہندوستان کے شہر بنگلورو میں ہوا ایک شاندار آل انڈیا مشاعرہ کبھی سمیلن جسے آرگنائز کیا بزم شاہین بنگلورو نے۔ اس مشاعرے اور کبھی سمیلن کے کنوینر رہے الحاج بابا جی۔ الحاج بابا جی بنگلورو شہر کے مشہور اور معروف عامل و کامل ماہر عملیات ہیں۔ دنیا بھر کے ہزاروں لوگ ان سے اب تک فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ اگر آپ بھی زندگی کی پریشانیوں میں الجھے ہوئے ہیں، جیسے کاروبار آپ کا نہیں چل رہا، شادی بیاہ میں اڑچنیں ہیں، لڑکے لڑکیوں کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، آپ طالب علم یعنی اسٹوڈنٹ ہیں اور پڑھائی میں کامیابی نہیں مل رہی ہے، پڑھ لکھنے کے بعد نوکری کی تلاش کرتے کرتے تھک گئے ہیں، تو دیر کس بات کی؟ آج ہی بنگلورو شہر میں الحاج بابا جی سے کانٹیکٹ کریں اور اللہ کے کرم سے بابا جی کی دعائیں حاصل کر کے زندگی کی ان پریشانیوں سے چھٹکارا پائیں۔ یہ پروگرام آپ تک لا رہے ہیں جینگو بنانا۔ جی ہاں، جینگو بنانا آ گیا دنیا کا پہلا انتاکشری اور گیمز کا ایپ۔ 60 سال کے بوڑھے یا 16 سال کے جوان، آپ سب کے لیے ہے جینگو بنانا کا یہ پیغام۔ آج ہی اپنے موبائل میں گوگل پلے سٹور میں جا کر ڈاؤن لوڈ کریں جینگو بنانا۔ جی ہاں، جینگو بنانا گوگل پلے سٹور میں جا کر ڈاؤن لوڈ کریں، لکھیں JANGOBANANA اور کھیلیں انتاکشری اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں اور اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ دنیا کے کسی بھی کونے سے کبھی بھی۔ سنے سنائیں فلمی گیت اور مزہ لیجئے رومانٹک سیٹ اور فنی شاعری کا، ساتھ ہی جوکس اور بھی بہت سے نئے گیمز آپ کا انتظار کر رہے ہیں جینگو بنانا پر۔ اب آئیے غزل کے ماحول میں آپ کو لیے چلتا ہوں، وہ غزل جو صدیوں سے ہماری تہذیب کی آبیاری کر رہی ہے، وہ غزل جس کے آئینے میں ہمیں صدیوں کی تہذیب کا چہرہ دکھائی پڑ رہا ہے، بالکل اسی غزل میں آپ کو لیے چلتا ہوں۔ اور جب میں اس شاعر کو آواز دوں گا جو آپ ہی کے شہر کے ہیں، تو آپ انہیں سنیں گے، یہ محسوس کریں گے کہ غزل بھی فن ہے، عجب دل نواز قاتل کا، غزل بھی فن ہے، عجب دل نواز قاتل کا، کہ جب بھی سنیے کلیجہ نکل پڑے دل کا۔ ایک اچھی غزل، ایک پیاری غزل کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں جناب نیاز الدین نیاز صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بہاریہ دور کا خوبصورت آغاز فرما دیں۔ صدر محترم سے بھی گزارش ہے کہ مسند صدارت پر آپ تشریف رکھتے ہیں، آپ کی دعائیں، آپ کی توجہ کے ہم سب طالب ہیں۔ التماس ہے جناب نیاز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر محترم سے اجازت چاہتا ہوں۔ آج چونکہ قومی یکجہتی کا موضوع پر مشاعرہ ہے، لہٰذا ایک گیت قومی یکجہتی پر پیش کر رہا ہوں، سماعت کیجیے۔ ہم ہندوستانی آؤ مل کر پیار کے نغمے گائیں ہیں، ہم نے جو تاریخ لکھی تھی اس کو پھر دہرائیں۔ ہم ہندوستانی آؤ مل کر پیار کے نغمے گائیں، ہم نے جو تاریخ لکھی تھی اس کو پھر دہرائیں۔ مندر مسجد گرجا گھر یہ گردوارے سب اپنے ہیں، ہندو مسلم سکھ عیسائی جو ہیں ہمارے اپنے ہیں۔ مندر مسجد گرجا گھر یہ گردوارے سب اپنے ہیں، ہندو مسلم سکھ عیسائی جو ہیں ہمارے اپنے ہیں۔ قومی یکجہتی کا پرچم ہم لہرائیں، قومی یکجہتی کا پرچم ہم لہرائیں۔ ہم ہندوستانی آؤ مل کر پیار کے نغمے گائیں، ہم ہندوستانی آؤ مل کر پیار کے نغمے گائیں۔ سادھو سنت رشی منی اور صوفی اللہ والے
इंसानी रिश्ते में बंधे हैं दीन धर्म के मतवाले, साधु संत ऋषि मुनि और सूफी अल्लाह वाले, इंसानी रिश्ते में बंधे हैं दीन धर्म के मतवाले। नगरी 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 प्यार मोहब्बत की खुशबू ये फैलाएं, हम हिंदुस्तानी आओ मिलकर प्यार के नगमे गाएं। हम हिंदुस्तानी आओ मिलकर प्यार के नगमे गाएं। घंटियां मंदिर की जो बाजे रूह हमारी डोले, और अज़ां की ये वो सदा है कानों में रस घोले। घंटियां मंदिर की जो बांधे रूह हमारी डोले, और अज़ां की ये जो सदा है कानों में रस घोले। हम अपने माबूद के आगे सरों को अपने झुकाएं, हम हिंदुस्तानी आओ मिलकर प्यार के नगमे गाएं। हम हिंदुस्तानी आओ मिलकर प्यार के नगमे गाएं। आज जो मुल्क में इंतशार फैला हुआ है, इसके पेश नज़र एक गीत का एक बंद खास तौर पर समाप्त कीजिए। हाँ भाई, ये ना है। आज जो हमारे दरमियान नफरत तो फजा की पैदा करने वाले कोशिश की जा रही है, इसको हमेशा के लिए ख़त्म कर दें और ये साबित कर दें कि हम हिंदुस्तान पहले से भी एक थे और आज भी एक हैं और कल भी एक रहेंगे। वाह, बंद समाप्त कीजिए। इनायत मोहतरम। हमको जुदा करने की खातिर नफरत जो फैलाए, और हमारे बीच में गर दीवार कोई बन जाए। हमको जुदा करने की खातिर नफरत जो फैलाए, और हमारे बीच में गर दीवार कोई बन जाए। उस दुश्मन के मुंह पर कालिक मल कर सबक सिखाए, उस दुश्मन के मुंह पर कालिक मल कर सबक सिखाएं। हम हिंदुस्तानी आओ मिलकर प्यार के नगमे गाएं। हम हिंदुस्तानी आओ मिलकर प्यार के नगमे गाएं। बहुत खूब नियाज़ साहब, वाह वाह वाह। गल का आखिरी बंद समाप्त कीजिए। इनायत मोहतरम। कल जो किया था मिलकर हमने, आज भी वो इकरार रहे, अभी वही जज्बात रहे और वैसा ही वो प्यार रहे। कल जो किया था मिलकर हमने, आज भी वो इकरार रहे, अभी वही जज्बात रहे और वैसा ही वो प्यार रहे। ऐरे गैरे की बातों में नयाज कभी ना आए, ऐरे गैरे की बातों में नयाज कभी ना आए। हम हिंदुस्तानी आओ मिलकर प्यार के नगमे गाएं। वाह, वाह, वाह। हम हिंदुस्तानी आओ मिलकर प्यार के नगमे गाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। पढ़िए पढ़िए। हाँ दोस्तों, ये थे जनाब नियाजुद्दीन नियाजी साहब, जिन्होंने बहुत खूबसूरत प्यार मोहब्बत अमन शांति के पैगामात को अपनी शायरी का मौजू बनाया। वाकई बहुत संजीदा माहौल उन्होंने बना दिया है। अब इसी सिलसिले को मैं आगे बढ़ाता हूँ। इस शानदार ऑल इंडिया मुशायरे और कवि सम्मेलन में अपनी निजामत के जौहर दिखाए हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ नाज़िम मुशायरा और शायर जनाब गैबी जौनपुरी साहब ने। हिंदुस्तान के सूबे कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु के छोटा मैदान में मुनक्किद इस शानदार ऑल इंडिया मुशायरे और कवि सम्मेलन को ऑर्गेनाइज किया बज़्म शाहीन बेंगलुरु ने। बज़्म शाहीन बेंगलुरु के चेयरमैन हैं अलहाज बाबा जी, जो इस मुशायरे के कन्वीनर रहे। अलहाज बाबा जी बेंगलुरु के मशहूर और मारूफ आमिल व कामिल माहिर अमलियात हैं। देश विदेश के हजारों लोग उनसे अब तक फायदा उठा चुके हैं। आप भी बाबा जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। इस मुशायरे की सदारत की शेरे हिंद जनाब अबू आसिम आजमी साहब ने, जो सूबाई सदर हैं समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र के। इस शानदार ऑल इंडिया मुशायरे और कवि सम्मेलन की सरपरस्ती की कर्नाटका के शेर कायदे मिल्लत अलहाज आर रोशन बेग साहब ने। अलहाज आर रोशन बेग साहब कर्नाटका गवर्नमेंट में मिनिस्टर हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट,
इंफॉर्मेशन, साथ ही हज जैसे खास डिपार्टमेंट की जिम्मेदारियों को संभाल कर कौम की खिदमत कर रहे हैं। इज्जत माब जनाब आर रोशन बेग साहब ने इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने में अपना भरपूर ताउन दिया। मुशायरे के कन्वीनर अलहाज बाबा जी उनके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। मुशायरे के कन्वीनर अलहाज बाबा जी ने हमें बताया कि वो इज्जत माब आली जनाब मौलाना हनीफ अफसर अजीजी साहब के बेहद शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने अपनी दुआओं से नवाजा और साथ ही इस मुशायरे को अपना भरपूर ताउन दिया। अगर वो नहीं होते तो शायद ये मुशायरा अमल में नहीं आता। मुशायरे के कन्वीनर अलहाज बाबा जी शुक्रिया अदा करते हैं जनाब BHS खान साहब का, शुक्रिया अदा करते हैं जनाब सैयद अहमद साहब का, शुक्रिया अदा करते हैं जनाब सवेरा असलम साहब का। मुशायरे के कन्वीनर अलहाज बाबा जी शुक्रिया अदा करते हैं कॉरपोरेटर जनाब गुन्हा शेखर साहब का, शुक्रगुजार हैं कॉरपोरेटर जनाब शकील अहमद साहब के। इन सब हजरात ने इस मुशायरे को मुनक्किद करने में अपना भरपूर ताउन दिया। तो ये है कर्नाटका की विधानसभा और इस वक्त मैं मौजूद हूँ हिंदुस्तान के सूबे कर्नाटका के शहर बेंगलुरु में। कल रात आपने सुना बेंगलुरु शहर का एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा और कवि सम्मेलन। उम्मीद करता हूँ ये मुशायरा और कवि सम्मेलन आपको अच्छा लगा होगा। ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है, अगर आप पूरा मुशायरा देखना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट, पता है www.musharalive.com। जी हाँ, www.musharalive.com पर आप लेटेस्ट मुशायरे के वीडियो और ऑनलाइन मुशायरा भी सुन सकते हैं। अगर आप फेसबुक पर हैं तो हमें फॉलो करें, पता है www.facebook.com/महफिल.मुशायरा। अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे, कवि सम्मेलन या कल्चरल प्रोग्राम इंटरनेट की दुनिया में पहुंचें तो हमारी टीम को बुलाइए। हमारा मोबाइल नंबर है 09997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे, कवि सम्मेलन को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन अजीम खान के साथ शफीक खान, कर्नाटका बेंगलुरु से।